STBP Cattle Breeders, Beatriz D. Durano Memorial National High School, Open Close Barangay Officials, STBP Male Choir, Zones 13, 14, 15, and 16. Si Reverend Father Eulogio Lozana Almaso II, natao ni Adto February 5, 1973, ug siya taga Balapan, Cebu City. Ang iyang bagong assignment ato sa St. Ignatius of Loyola Parish, Kawit, Medellin, Cebu City. Isip Parish Priest. Again, akong taga sa Basipang Papa, Reverend Father Eulogio Lozana Almaso II. O karon atong isunod, si Reverend Father Dennis Cani Bontron. Ako ninyo ang atong Commission on Worship Committee, Participation Committee, Divine Mercy Apostolate, Lectors Ministry, STBP Camareros, Mother Butler, Salvis Ministry, Gift Bearers Ministry, Eucharistic Ministers of the Holy Communion, Magnificat Choir, Oasis of Love Community, City Legal Office, Cofradia de Santa Rita de Cassia, Cofradia de la Inmaculada de Concepcion, Alliance of Two Hearts, Cofradia del Señor Santo Niño, World Apostolate of Fatima, Acolytes Ministry, Ginacol Barangay Officials, Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism, and also Zones 17, 18, 19, and 20. Si Reverend Father Dennis Cani Bontron, natao ni Adto May 5, 1971. Dito yun sa Barangay Open Cruz, Danao City. O ang iyahang bagong assignment, St. Francis de Assisi Parish sa Pili, Padrinigos, Bantayan Island, Cebu. Isip Parish Priest. Again, mga kaisunan, mga kaiganaan, at tagaan sa Masipang Papa, Reverend Father Dennis Cani Bontron. Walang kabutakan ay ito mga kaparihan silang libo kailangan kayo kami sa pili. So ka na nagtimanda na sa ito ang pag-ikumpa kanina. O karoon na sa tayo bisita ka tinhi na luman yun na taganadaw, tinhi yun sa ito ang karoon na nag-celebrate po sa ito ang tawagon din sa tumangan. O gato ang imamit po na ito ang lasa, si Reverend Father Edward Manso Aki. Apil si Father, wala accepted. Sige, o isa tayo ganahan muhatag sa ilang gasa, palibog hindi o doon, especially ako ang tawago na ako ang Healing and Deliverance Ministry, Participation Committee and Commission on Worship, tinitay ang Aralawi. Dagat tayo salamat, Father Pakit, sa imuhang pagduaw, na committee, kurang kadatuing hindi, nadaan yun si Matrin, na mulungaw ka na ito, nagigawon ng propesya, isip ko sa kadalawalo. Okay, so Masipang Papa, alakan Reverend Father Edward Manso Aki. Just in case doon naman mga pamilya, nagtrabaho sa Taiwan. So I am the parish priest of St. Christopher's Church, that is the largest church in terms of population
situation in Taipei City. So there are many migrants. Siguro, and mag-granting and increase that out. In case of emergency, just feel free to text me or contact me via FB. Thank you very much.